Pirte na yung inita jud taon. So sige na sa tag-suroy-suroy na punta ni. So nakaabot ko diri sa mangrove kuan subdivision diri sa kuan bita no. Unahan jud aning gitawag nga Mactan Shrine. Isolito na lang nato ang adlaw nato karon mga kado karong adlaw no. Adlaw sa Domingo karon. Diri mismo sa Cedro 79 YouTube channel no. So okay. So nindot jud kay diri mga kado ang kaning area bugnaw pud kay diri bisag init dito diri pero bugnaw man tan-awon kanang murag daghang ba kahuyan ba. So makita gay ninyo no kana grabe na ka kuan, grabe na ka init karon pero daghang kakahuyan diri. Kana makita ninyo. So di lang sa ta siguro mo dito no kay murag restricted murag dili na pud siguro kanang area diri. Daghan na diri mga box culvert no. Dili na ta tuyok na ta siguro diri. So to ta dito. All right.